una iglesia diferente? Can someone say a different church? Cuando estuve en El Salvador me invitaron a orar por un señor que tiene 103 años de edad. When I was at El Salvador, I was invited to pray for an old man whose age is 103 years. O sea, ya estaba respirando de gratis el señor. He was breathing for free, the guy. Pero cuando llegamos a la casa, But whenever we arrived to his house, a la entrada nos recibió una muchacha que estaba bastante seria y a la defensiva. a young lady, she received us, and she was very serious and acting very defensive. Creo ella estaba preocupada porque nosotros íbamos a hacer un espectáculo religioso. I think she was kind of worried because she thought we were going to do a religious show. Recuerde que ya el papá está ya por irse con el Señor. Remember, her dad, he was almost going with the Lord. Y aunque ella fue fuerte, And even though she was strong, yo la entendí. I understood En her. ningún momento me sentí mal. I did not feel bad for her. Porque solo pude ver a alguien que ha sido marcado por la religión. I didn't feel bad for myself because all I could see in her was someone that was marked by religion. Y yo que llego con unos pantalones cortos, con sandalias, gorra y lentes oscuros. And just imagine myself how I was looking with some shorts, a hat, and dark shades. Pero me había hecho el pedicure por lo menos. At least I had my pedicure done. Si me llega a ver las uñas antes de ese día, ¿ves? I can't imagine if she saw my toenails before. La entendí, I understood her. te lo aseguro. I can assure you Sentí that. compasión por ella. I felt compassion towards Así que her. entramos donde estaba el Señor So we went with the guy, y rápidamente él aceptó a Jesús como Señor y Salvador. and quickly he accepted the, Jesus as his Savior and Y Lord. él mismo dijo, And him himself said, gracias por venir, thank you for coming, porque quiero irme con Cristo. because I want to go with Christ. Y ya eso fue todo. And that was it. That was all. 10 minutos 10 minutes. salí I came out, y esta muchacha ya no tenía la misma actitud. and this lady, she did not have the same attitude. Estaba sorprendida She was very surprised. y me dijo, ¿ya And she told me, terminaste? are you done? Bueno, realmente lo dijo salvadoreño, dijo, ya terminaron. Well, she said, she said it in the Salvadorian way. Are you done? Y yo le dije, es sencillo, And I said, it's easy. creer y confesar. It's simple. Believe and confess. Eso es todo, le dije. That's it. Y la hermana, And her que sister, era la que nos había invitado, that was the one that invited us, le dijo por tercera vez, she told her for the third time, te dije I told you que ellos son diferentes. that they are different. Tienes que conocerlos. You have to get to know Ellos them. no son iguales a los demás. They're not the same as the other people. Ellos son diferentes. They're different. Y de ahí nació el mensaje de hoy. And that's where this message was born. Ahí el today. Espíritu de Dios me dijo, una iglesia diferente. That's when the Holy Spirit told me a different church. Alguien diga una iglesia diferente. Can someone say a different church? Cuando hablamos de una iglesia, When we talk about a no church, estamos hablando de un edificio. we are not talking about a building. Estamos hablando de personas. We are talking about people. Personas que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. People that have accepted Jesus as their Lord and Savior. La palabra iglesia The word en church el original and the original, se llama eclesia, it's called ecclesia, que significa which means un grupo de personas a group of people que pertenecen that belong a un mismo propósito. to a same purpose. Lo voy a repetir. I'm going to repeat this. Es un grupo de personas It's a group of people que se reúnen that they gather o together pertenecen or they belong a un mismo propósito. to a same purpose, Quiere decir which means que los satánicos that the Satanists, también son iglesias. they're church as well. Los que hacen brujería Those who do witchcraft, también son iglesias. they're also a church Porque se reúnen because they gather con un together mismo propósito. with the same purpose. Pertenecen They a belong un mismo propósito. to a same purpose. Por ejemplo, For example, está la iglesia de los payasos. we have the church of the clowns. ¿Cuáles son la iglesia de los payasos? What is the church of the clowns? Los que se reúnen en una discoteca. Those who gather together in a nightclub. Pastor, ¿por qué payaso? Pastor, why clowns? Porque yo estuve ahí. Because I was there Yo fui once. parte de esa iglesia. I belonged to that church En la once. noche bailaba. I would dance at night. En la mañana lloraba. In the morning, I would cry. En la noche At night, era el más que tenía dinero. I was the one that had the most En la money. mañana In the no morning, tenía ni para el desayuno. I didn't even have for my breakfast.
Y me reunía con otros payasos And I would gather with other clowns a creer que estábamos felices. and to believe that we were happy. Mira, allá hay un payaso transformado de lo que yo Look, estaba. back there, there's a clown that has been transformed. Y en la noche éramos el rey de la noche. At night, we were the kings of the night. Yo no estoy hablando de la canción de Don Omar porque algunos dijo, I'm not talking about Don Omar's songs because one of you said, huh. pero la realidad era But the que era reality un was, grupo de personas it was a group of people reunidos gathering con un together propósito. with a purpose. Está también la iglesia de los lengua larga. We also have the church of the long tongues. Esos son los que van a visitar hermanos para hablar mal de otras personas. Those are the people that they go visit other brothers to speak evil about other people. Y les digo hermano por la gracia. And I call them brothers because of grace. Se reúnen para hablar mal de otros. They gather together to speak evil Se about others. reúnen con un mismo. They gather together with one. Son una iglesia. It's a church. Hay otra iglesia. There's another church. La iglesia de los que condenan. The church of the ones that condemn. De los que únicos que hablan juicio. The ones that they only speak judgment. Eso yo le llamo la iglesia de los perfectos. I call them the church of the perfect Cuando ones. predican, When they preach, le hacen creer a la gente que ellos no tienen ningún error en sus vidas. they make them believe people that there's no mistakes in their lives. Le hacen creer a la gente que ellos son los más que oran, They make believe to people that they're the ones that pray the los most. más conectados con Dios. The ones that are the most connected with God. Son iglesia. It's a church as Se well. dejan llevar de la apariencia. They go by appearances. Si ven a Gaby con esos pantalones rotos, If you see me with these jeans, dicen, esa muchacha se cayó antes de subirse ahí. you might think that I fall before I can. ¿Por qué? Why? Porque solo le encanta la apariencia. Because they only like the appearances. Si tienes un pecado If you have a sin y nadie lo sabe, and nobody knows para it, ellos no hay problema. there's not a problem for Lo them. que a ellos le incomoda es que la gente lo sepa. What makes them uncomfortable is for people to know it. Mientras la gente no lo sabe, As long as the people don't know it, pero la iglesia de Cristo. but the church of Diga Christ, conmigo, la iglesia de Cristo. say with me, the church of Christ. Diga conmigo, es una iglesia diferente. Say with me, it's a different church. Vamos, dígalo más fuerte. Come on, Es louder. una iglesia It's diferente. a different church. Esta iglesia no maldice. This church does not curse. Esta iglesia bendice. This church blesses. Esta iglesia no anda hablando mal de la gente. This church is not talking bad about people. Esta iglesia anda bendiciendo a la gente. This church is blessing the people. Esta iglesia no confía en los brujos. This church does not believe in the witch. La iglesia de Cristo confía en el poder de Dios. The church of Christ, they trust in the power of God. Efesios Ephesians capítulo 1, chapter 1, verso 23. verse 23. Dice la Biblia. The Bible Y says, la iglesia es el cuerpo de Cristo. and the church is the body of Christ. Él la completa He completes y it Él la llena. and he fills it. Y también es quien le da plenitud And he also gives it fullness a todas las cosas, to all things en todas partes. and all parts. Diga conmigo, con su presencia. Say with me, with his El presence. versículo nunca llegó. ¿Qué pasó ahí? The verse never came. What Está happened? mala la pantalla. The screen does not work. Mire, Look, hay una parte específica there's a specific que part es la que me llama la atención. that caught my attention. Él le da plenitud He gives fullness en todas las cosas, in all things, en todos los lugares. at all places. Y dice, con su presencia. And it says, with his presence. ¿Con la presencia de quién? With whose presence? Alguien dice la presencia de Cristo. Someone says the presence of Christ. Pero es que Cristo But Christ, ya no camina en medio nuestro. he does not walk in En the middle. the middle. Él camina dentro de nosotros. He walks inside of us. Voy a repetirlo. I'm going to repeat this. Ya Jesús no solo camina contigo, Jesus not only walks with you, camina en ti.
He also works Quiere in you, decir which means que este Dios that this God da plenitud gives fullness con la presencia. with the presence. ¿La presencia de quién? Whose presence? La presencia de la iglesia. The presence of the Donde church. está la iglesia, Where the church is, también está Cristo. Christ is there as Donde well. está Cristo, Where Christ is, hay plenitud. there's fullness. Donde hay plenitud, Where there is fullness, no hace falta nada. there's lack of nothing. En otras In palabras, other words, donde Cristo está, where Christ is, hay plenitud. there's fullness. Y qué interesante, How interesting. porque donde quiera que llega la iglesia, Because wherever the church goes, la atmósfera cambia. the atmosphere, it changes. Los milagros ocurren. Miracles happen. Lo voy a volver a I'm going repetir. to repeat this. Yo he estado en la cárcel, I have been in jail donde llegamos where we y arrive, hay una atmósfera de depresión, and there's an atmosphere of depression. hay una atmósfera donde no hay fe, There's an atmosphere where there's no donde no se faith, siente esperanza. where you cannot feel Pero hope. cuando llega la iglesia, But when the church arrives, algo comienza a ocurrir. something starts to happen. Ese ambiente de odio That place of hatred es cambiado por amor, is being changed for love. con un simple abrazo, With a simple hug. con un Dios te bendiga. With a God bless you. Esa atmósfera That que hay atmosphere. división, That there's y division. veo un grupo por aquí, And I see a group in y here. veo otro grupo por I allá. see another group over De here. momentos todos comienzan a reunirse, From a moment, everyone gathers together. porque donde llega la iglesia, Because where the church arrives, la división se acaba division, it y finishes. comienza la unidad. And unity starts La happening. queja desaparece Complaining, it disappears. y comienza la alabanza. The complaint disappears and Donde worshiping llega la begins. iglesia, Where the church comes, la atmósfera cambia. atmosphere changes. La pregunta es, The question is, ¿cómo es una iglesia diferente? how is it a different church? Una iglesia diferente A different church es una iglesia is a church donde Cristo es primero. where Christ is first. Alguien tuvo que haber dicho un mejor amén a eso. Someone needed to say a better amen to that. La pregunta es, ¿Cristo es primero? The question is Christ first? Hace poco me hacían una pregunta en la barbería. Not too long ago, someone asked me a question at the barber shop. Era sobre el caso de Charlie, It was about Charlie's case, el que asesinaron. the one who was killed. Pero no hablaban de él, But we were not talking about him. hablaban del asesino. They were talking about the one that killed him. Y me preguntaron, And they asked me, si hubiese sido tú el padre de ese muchacho, if it was you, the father of that young man, ¿lo hubieses entregado? would you give him to the police? ¿Hubieses entregado a la policía? Would you give him up to the police? Y mi respuesta fue, And my answer was, no solo lo hubiera entregado, not only I would have gave him up, hubiese cobrado la recompensa. I would have also cashed the reward. Creo que eran como 50 millones. I think it was like 50 million. Me dieron 50,000 nada más. Como quiera lo hubiese agarrado. 50 mil? Either way, I would have grabbed Me it. dieron- I would have taken it. Pero algunos But some of piensan que está mal. you think that it's wrong. Pero para mí, But for me, mis hijos no son los más importantes. my children are not the most important ones. Mi esposa no es la más importante en mi My vida. wife is not the most important in my life. Ustedes You no son los más importantes. are not the most important ones in my life. Lamento decirles que en esta iglesia Sadly, I'm going to tell you that in this ni el church, pastor es el más importante. not even the pastor is the most important one. Cristo es el más importante. Christ is the most important one. Ahora yo dije, Now, I said, yo voy a visitarlo a la cárcel porque soy su padre. I'm going to go visit him at jail because I'm his father. Le voy a llevar comida, dinero, lo que pueda. I'm going to take him food, money, whatever I can. Pero Cristo But Christ debe ser primero. must be first. La pregunta es, The question is, cuando tus hijos when your children cometen un pecado make a sin o hacen algo que no está bien ante Dios, or do something that is not right ¿quién before es más God, importante en tu casa? who's more important in your house? ¿Permites que lleven droga? Do you allow them to take ¿Permites drugs? que lleven alcohol? Do you allow them to take ¿Permites alcohol? que tus hijos hablen mal? Do you allow your children to speak bad? Los hijos míos pueden hablar mal, My children, they can speak bad. siempre que papi no lo escuche. Of course,
if I don't hear that. Porque si no pones a Cristo primero en tu casa, Because if you don't put Christ first in your house, cuando lleguen los vientos, when the winds come, te darás cuenta de los resultados. you will see the results. Colosenses capítulo 1, Colossians chapter 1, verso 18, verse 18. dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. He is the head of the body, which is the church. He is the beginning, the first to rise from the dead, so that he will be the first in everything. En la iglesia diferente, In a different church, Cristo es primero. Christ comes Y first. si Cristo es primero, And if Christ is first, Cristo también será el fundamento. Christ also will be the foundation. El mismo Cristo dijo, The same Christ van said, a venir los vientos, winds might come, van a soplar, it will blow, los ríos rivers van a golpear tu casa. will strike your house. ¿La casa de quién? The house of La who? casa del bueno The house of the good y one la casa del malo. and the house of the bad one. La diferencia The difference, no son los vientos, it's not the winds, no son los it's ríos, not the rivers, no son los it's problemas, not the problem, no son las enfermedades. it's not the sicknesses. Las mismas enfermedades The same le sicknesses llegarán a uno will come to one y le llegarán a otro. and it will come to the other Pero one. hay un resultado But there is a result que dirá quién es diferente. that will say who is different. Jesús dijo, Jesus said, si tienes tu casa en la roca, tu casa no va a caer. if you have your house on the rock, your house will not fall. Podrán moverla, They could shake podrán it, sacudirla, they could move it. pero si tu roca es Cristo, But if your rock is Christ, te tengo buenas noticias. I have some good news for you. Vas a salir bien de esa tormenta. You will come out good out of that storm. Vas a salir bien de ese proceso. Aleluya. El resultado hablará del fundamento. The result will speak about the foundation. Es por eso que después de cada tormenta, la iglesia siempre termina más fuerte que That's why that after every storm, the church always finishes stronger than ever. ¿Usted quiere ver quién es iglesia? Pasa el oro por el fuego. You want to see who's the church? Put the gold on the fire. Y cuando pasa por el fuego, And when it goes on the fire, over sale the más fire, brilloso que nunca. you will come out shinier than ever. Hay gente que es demasiada emoción. There's people that it's only emotions. Hablan mucha lengua, They speak too much, pero no aguantan un proceso. but they cannot take a process. Brincan y saltan mucho. They jump too much. Visten como que son santos. They dress like they're holy. Pero si se le confronta, But if something comes to them, dan a demostrar que no son de la iglesia diferente. you can see that they don't belong to the different church. Después de la pandemia, After the pandemic, cerraron 6 iglesias de cada 10. 6 churches were closed of every 10. 6. 6. Y yo me pregunto, And I asked myself, ¿cuál era su fundamento? what was their foundation? Tenían la esperanza They had the hope que las demás iglesias le ayudaran, that the other churches will help them. que los bancos le ayudaran, The banks will help que them. los doctores le The ayudaran. doctors will help them. Pero hubo una iglesia But there was one church que no puso su confianza en los that doctores, did not put their trust in the doctors. que no esperó por los bancos para poder comprar terreno. They did not wait for the bank so they could be able to buy land. Antes de ir al psicólogo, Before you go to the psychologist, procura buscar a Cristo. try to find Christ. Antes de ir al doctor, Before you go to the doctor, procura buscar a Cristo. try to seek for Christ. Porque si Cristo es el fundamento, Because if Christ is the te foundation, profetizo I prophesy que to serás you más fuerte después del proceso. that you will be stronger after the trial. Efesios Ephesians capítulo 2 verso 20 chapter 2 verse 20. dice la Biblia. The Bible says, Voy a tratar de enseñar.
I'm going to try to teach. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es ¿quién? Together we are his house, built on the foundation of the apostles and the prophets. And the main cornerstone is Christ Jesus La himself. piedra principal. The main stone. En español también se dice la piedra angular. Esa es la piedra que sostiene toda la construcción. The cornerstone stone is the stone that holds all the structure. Todas las demás piedras The other stones, se pueden caer. they might fall. Pero si la piedra principal permanece, But if the main stone, it maintains. ¿estás entendiendo? Are you Es understanding por this? eso This is why que Job pudo haberlo perdido todo, that Job, he might lost everything. pero nunca perdió la piedra principal. But he never lost the main stone. Es por eso It's que why cuando pasó todo lo que tenía que pasar, that when everything happened that needed to happen, si Job era millonario, if Job, he was a millionaire, ahora era el más millonario. now he was the most millionaire. Si Job tenía vacas, If Job, he had cows, ahora iba a tener mucho más ganado. now he was going to have even more. Porque el que permanece en la piedra principal, Because whoever stays on the main los stone, resultados hablarán de quién es Cristo en su vida. the results will speak about who is Christ Por in their eso life. dijo David: That's why David a mi said, diestra, a mi derecha pueden caer 1000 y de 1000 a mi izquierda, pero a mí no van a llegar. 10,000 might fall in my right, but it will not get to me. Alguien diga: Cristo es primero. Can someone say Christ is first? Una iglesia diferente, A different church. una iglesia de oración. It's a church of prayer. Hemos estado hablando de la oración We have been talking about the prayer. y le he enseñado una y otra vez And I have teach you one and again. que la oración no se trata de hablar con Dios. The prayer is not about talking with God. La oración se trata de tener una comunicación con The Dios. prayer is about having a communication with God. No se trata solo de hablar con Él. It's not only about talking with Se Him. trata de saber escucharlo. It's also knowing how to Tus hear Him. palabras Your words no tienen poder, have no power, pero las palabras de Dios but God's words te pueden cambiar la vida entera. can change your entire life. Tú puedes hablar con Dios, You can talk with pero God, si no tienes tiempo para escucharlo, but if you don't have time to hear nada va a ocurrir. Him, nothing will happen. Podrás hablar en lenguas, You might speak in tongues, podrás brincar y saltar, you might jump, pero si no escuchas la voz de Dios, but if you don't hear the voice of no God, habrán cambios en tu vida. there will be no changes in your Quien life. te habla hoy The one who's speaking to no you es el today pastor, is not the pastor. es la voz de Dios en su palabra. It's the voice of God in His Word. La Biblia The Bible no es un libro más. is not another La book. Biblia es una persona The Bible is the book. y a esa person. persona es And Jesús. that person is Jesus. Jesús Jesus. lo hizo diferente He did a difference a los demás discípulos. to the other disciples. Mientras la iglesia de los discípulos remaba para llegar al otro lado, While the church of the disciples, they were rowing to go to the other Jesús se fue side. a orar, Jesus, He went to pray, a hablar con su Padre. to speak to His Y Father. mientras los discípulos se esforzaban, And while the disciples, they were forcing themselves, Jesús oraba. Jesus, He was praying. Y cuando terminó de orar, And when He finished praying, caminó sobre las aguas He walked on the water. y alcanzó a los que estaban remando. And he reached to the boat. La iglesia diferente The different church no camina remando en sus propias fuerzas. does not walk in their own strength. La iglesia The diferente different church no necesita métodos naturales. does not need natural stuff. La iglesia diferente confía en el poder de la oración. The different church, they trust in the power of prayer. Si hay alguien que ora, If there's someone that prays, hay un cambio. there will be a Voy a change. repetirlo. I'm going to repeat Si this. alguien se atreve a orar al cielo, If someone dares himself to el pray to cielo heaven, se va a establecer en tu vida. the heaven will be established in your life. Donde no hay oración, no hay cambios. Where there's no prayer, there's no changes. Pero donde hay oración, But wherever there's el
El infierno tiene que temblar. hell has to shake. La Biblia dice The Bible que says las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. that the gates of hell would not. Una iglesia A diferente different church. es aquella It's the one que lleva todo en oración. that takes everything La in iglesia prayer. de Cristo The Church of Christ. ora por todo, They pray for no se everything. preocupa por nada. They do not worry about nothing. Lo voy a repetir. I'm going to repeat this. Algunos se preocupan por todo Some of you worry about y everything no oran por nada. and you don't pray for nothing. Cuando están orando por algo, When they're praying for something, ya primero se han preocupado. first they got worried. Y ya cuando están tratando de solucionar las cosas, And when they're trying to fix things, empiezan a orar. they start praying. Antes de meter las manos tuyas, Before you put your hands in, tenías que dejar que se metieran las manos de Dios. you needed for God's hands to be involved. El hijo rebelde The rebellion no va a cambiar con tus palabras. will not change with your words. El marido rebelde, The husband, la mujer the rebelde, wife, la nación the rebelde nation no cambia con tus manos. will not change with your hands. Cambia con las manos de Dios. They will change with God's Cuando hands. tú hablas al cielo, When you speak to heaven, el cielo mete sus manos en cualquier situación donde tú te encuentres. heaven will put his hands in any situation that you might find Esta yourself. iglesia This church, sabe que la oración tiene poder. they know that the prayer has power. ¿Tiene poder para qué, pastor? It has power for what, Tiene Pastor? poder para romper It cadenas. has power to break chains. Tiene poder para abrir los It cielos. has power to open Si heaven. te encuentras en una cárcel, tiene poder para abrir la cárcel. If you find yourself in a jail, it has power to open a La jail. Biblia dice The Bible en says Hechos 12:5 que la iglesia oraba fervientemente por Pedro. the Bible says in Acts 12:5 that the church was praying earnestly for Dice- Peter. Dice before, me la pusiste en inglés. Qué cosa más chica. Mejor ponla en chino. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba. ¿Cómo oraba? How was Peter praying? Fervientemente. Earnestly. Ay, Padre, Oh, mira Father, lo que estoy pasando. what I'm going through. ¿Por qué me pasa esto a mí? Why is this happening to Como me? dicen algunos, Just like some of you said, ¿por qué le pasan cosas buenas a gente mala? why do good things happen to bad people? Y le pasan cosas malas a gente buena. And bad things happen to good people. Cosas malas Bad a things gente buena. to good people. La pregunta es, The question is, ¿de qué bueno me estás hablando? what good are you talking Si to me? ninguno de ustedes ni yo somos buenos. None of you are good. I'm not good. Hello. Hola. Jesús le dijeron, Jesus was told, maestro bueno. good master. ¿Y qué él dijo? And what did he say? Bueno, Good. no hay nadie bueno. There's no good. Solo mi Padre que está en los cielos. There's no one good. Only my Father that is in the heaven. Jesús dijo que no era bueno. Jesus said that he was not Y good. la gente dice que ellos son buenos. And the people, they say that they're good. Usted no es bueno. You're not good. Usted por eso necesita a Cristo. That's why you need Christ. Para que el bueno se manifieste en tu vida. So the good one can be manifest in your life. Mientras Pedro estaba en la cárcel, While Peter, he was in jail, había una iglesia diferente. there was a different church. Vamos a poner una iglesia normal. We're going to put a normal church. Ay, mi madre, ¿tuviste lo que le pasó a fulano? Oh my God. You see what happened to that person? Fulanation. To that Mira, person? cayó preso. He's in jail. Pero Dios no estaba con él. But I thought God was with him. Adiós. Oh, Pero él no God. decía que fue Dios que lo envió a predicar allá. But I thought he said that it was God the one that sent him Porque to si preach over hubiese there. sido Dios, nada malo le hubiese pasado. Because if it was God, then nothing bad would have happened to him. Viste que cuando pasa algo malo, tú crees que es porque hiciste algo malo. You see, when something bad happens to you, it's because you believe that you did something Pedro bad. predicando le pasó algo malo. Peter preaching, something bad happened to him. Y él no dijo, Señor, ¿por qué a mí? And he didn't say, Lord, why me? El tipo estaba durmiendo, The guy, he was asleep, esperando, waiting, esperando. waiting. ¿Esperando qué? Waiting for what? Que se manifestara el poder de la oración. For the power of prayer to be La manifested. iglesia estaba orando. The church, they were Y praying. dice la Biblia And the Bible says que entró un ángel a la cárcel that an angel came to jail y tocó a Pedro. and touched Peter. Pregúnteme dónde. Ask me where. Lo tocó en el costado. On his side.
Por aquí, mire. Somewhere's here. ¿Sabe de dónde Dios sacó a la mujer? Do you know where God took out the woman from? Dice que estaba dando el mío. ¿Y de dónde lo sacó? It said that Adam, when he was asleep, and where was she? Del costado. From the side. ¿Sabe a dónde le mancieron la lanza a Jesucristo? Do you know where Christ was stabbed? ¿De dónde? Where? On Del the costado. side. On the side. La mujer The woman, salió del costado. she came out of the on the side. La iglesia The church, salió del costado. they came out from the side. Y el ángel And the angel toca a Pedro touches Peter en el costado. on the side. Le está diciendo: He's telling him, tú eres iglesia. you are a church. Tú eres You iglesia. are a church. Y cuando tú eres iglesia, And whenever you are a el church, ángel viene a socorrerte. the angel comes to rescue you. ¿Por qué? Why? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de la iglesia. Because the angel of Jehovah takes care of the church. Y dice que en ese momento se rompieron las cadenas. And it says that on that moment the chains were broken. Porque lo único que necesita Dios es un toque para romper esas cadenas. Because the only thing that God needs is God. to be touched so he Cuando can break the oras chains. por alguien, When you pray for Él someone, envía un ángel. he sends an Lo angel. único que le hace es así y ya se rompen las cadenas. And the only thing that he does is like this, and the chains are being broken. Y dice la Biblia And the Bible que says la iglesia seguía orando. the church, they continue praying. La iglesia orando por Pedro. The church was praying for Y Peter. Pedro teniendo un encuentro And Peter having an encounter con el Dios de la iglesia. with the God of the church. Yo no sé tú, pero si quieres ser una iglesia diferente, I don't know about you, but if you want to be a different church, vas a tener que orar por alguien más. you're going to have to pray for someone else. En vez de criticar por qué le pasó algo malo, en vez de decir tal vez lo hizo mal, deberías orar para que el ángel lo visite. Instead of criticizing that person why something bad happened to him, you need to pray so Hay- the angel can visit him. Hay gente que dice: There's people that say, vamos a orar por fulano. let's go pray for this person. Y se buscan su sillita de que para orar por fulano. And they grab their church, their chair to pray for someone. Ah, sí, gracias, gracias. Esta es la silla en inglés y esta es la de español. This is the chair in English. Vamos a orar por fulano. We're going to pray for someone. Vamos, qué sé yo, tú eres, vamos a orar por un nombre, Josefina. Vamos We're a going orar to pray por... for Josephina. Aquí nadie se llama Josefina, Nobody's name is Josephina. para que no se ofenda. We don't want to offend Vamos a you. orar por... ¿Qué le pasó a Josefina? Ay, se lastimó el brazo. Sabe Dios si fue el marido que le pegó. What happened to Josephina? Her arm got hurt. Tuvo que Maybe ser, it was her husband. tuvo que ser porque ese tipo, It was her husband because para mí que ese tipo, I think that guy, hasta loca es. I think that guy Ese- is actually a girl. Ese tipo tiene una doble vida. That guy has a double No life. están orando. You're not praying. Esas diablas no están orando. Those devils are not praying. Esas diablas jamás han orado en su vida. Those devils have not prayed in their life. Esas diablas te escuchan orar a ti Those devils hear you praying para ver qué es lo que le está pasando a otro porque tú estás orando por otro. just to know what's going on in someone else's life because you're praying for someone else. Yo he visto grupos de oración I have seen groups of prayers donde la gente en vez de orar está escuchando. Ay, mira, está orando por el marido. Vamos a ver qué es lo que le pasa. where the people, instead of praying, they're hearing to see what's going on with someone else's La life. iglesia diferente no es así. The different church is not like that. La iglesia diferente The different church, ora por el hijo del otro como si fuera el suyo. they pray for the son of the other one like it was their own son. La iglesia diferente The different church, ora por el matrimonio de aquel, aunque el mío esté bien, lo sufro como si fuera el mío. they pray for the other other marriages. Even though my marriage is good, La- I'm still going to suffer. La iglesia diferente The different church, no deja de orar hasta que ve los resultados. they do not stop praying until they see the results. Dice la Biblia The Bible says que habían 16 tipos, that there was 16 people, 16, 16 men, cuidando a un solo hombre.
taking care of guarding only one man. ¿Sabes por qué los demonios han aumentado? Do you know why the demons, they have some up? Porque ellos reconocen Because they acknowledge que con un solo ángel, that only with one angel, que no importa que ellos sean 16, it doesn't matter if it's 16 of con them, un solo ángel, only with one Dios te angel, saca de esa situación. God will take you out of that Y situation. dice que pasó la primera guardia. And it says that the first guard went by. Ven acá, ven acá. Tú pareces guardia. Ven acá. Come over here, you seem like a good guard. Ponte aquí, ponte aquí. Stand here. Y acuérdate que tú no me vas a ver, ¿oíste? Remember, you're not going to see Para me. que no dañes el show. Ven acá, Frankie, ven acá. Ponte aquí. Ponte, tú eres la otra guardia más. Come on, Frankie, you're the other guard. Ajá, aquí está. Eran 2 guardias y después venía la puerta, ok. It was Ajá. 2 guards. Entonces, bajamos las escaleras. Español, inglés. English, Spanish. La primera, y iba el ángel con Pedro. The angel was with Peter. Pedro iba tranquilo. Peter, he was calm. Porque cuando tú sabes que Dios camina contigo, Because when you know that God walks with you, cuando sabes que Dios está dentro de ti, when you know that God is inside of you, vas a ir al doctor confiado. you're going to go to see that doctor be in trust. Vas a ir al banco confiado. You're going to go to the bank. Buscas trabajo confiado. You're going to look for a job trusting. Confiando. Trusting, always trusting. No es que viene la duda, es que la confianza es más grande que la duda. Doubt might come, but trusting is bigger than doubt. Pasó la primera guardia. So the first guard, El guardia no lo veía. No me veas, loco. Peter went by. Ey, the first pero guard. no me veas, socio. Mira para allá, no me veas. Don't look at me, don't look at Y me. Pedro se dio cuenta So Peter noticed que no lo estaba viendo. that he wasn't looking at him. Tampoco te rías. Don't smile. Y de momento, From a si moment, Pedro hubiese sido yo, if Peter was me, yo hubiese hecho, I would have been like, yo, no me está viendo. Eso está brutal. he's not looking at me. That's tremendous. Yo hubiese disfrutado ese momento. I Yo would le have hubiese dicho enjoyed al that ángel, minute. "Shh, espérate, espérate. Es que el tipo no me ve. He's not looking at me. No me está viendo. He can't see me. What happened? Don't look at me. Esta, hombre. Y dice la Biblia And the Bible que says pasó las 2 guardias. that he went by the 2 guards. Eran 16 tipos. It was 16 men. No lo vieron. They did not Pero saw him. faltaba la puerta más grande, una puerta de hierro. But the biggest door needed to be crossed. Parece An iron que door. cuando ya está saliendo, It seemed when he was about to go Dios out. te dice, God is telling no you, dejes de orar. do not stop Ahora praying. viene la puerta más grande. Because the biggest door is about to come. Pero la oposición más grande te trae la bendición más grande. But the greatest opposition is going to bring you the greatest blessing. Así que cuando venía la puerta grande, tú pareces una puerta grande, ven acá. So when the bigger door came, you look like a big door. Come up here. Pon cara de puerta grande. Put a face Así like enfrente. you're a big door. Va para frente. Y de momento to the te vas a front. abrir, tú sabes cómo se abre una puerta. And from a moment, you're going to open yourself, just like a door opens. Cuando venía la puerta más grande, When the biggest door was about to happen, era una puerta de hierro. it was an iron door. La puerta da miedo, ¿viste? That door, it was scary. ¿Cómo yo le pego esa puerta? How can I knock on that door? Mejor me entrego a Cristo, ¿verdad? I'm just going to give my life to Christ. De momento, From a moment, dice la Biblia, the Bible says, Pedro no tuvo que hacer nada. Peter, he didn't need to do anything. La Biblia dice The Bible que says la más grande, that the biggest door, la más fuerte, the strongest door, se abrió por sí misma. it opened by itself. Yo vengo a decirte, I'm here to tell you, no existen puertas que puedan detenerte, iglesia. there's no doors that can stop Iglesia. you. Church, Yo no sé por qué usted sigue callado. Debería decir gloria al Cristo. I'm not sure why you're being quiet. You need to say glory to God. Hallelujah. Muchas gracias, guardia. Gracias, guardia. Thank you, guards. Thank Puerta, you. gracias. Thank you, door. Ahora puedes decir, I am the door, como dijo Jesús. Salió a la calle. He came out to the street. Todavía Pedro Peter still, creía que era un sueño, que era una visión. he believed that it was just a dream, a vision. Lo dice en el libro de Hechos. Usted lo lee en su casa y no permita que yo lo lea aquí. Hechos capítulo 12. Acts chapter 12, you can read it at home. Él creía que era un sueño, una visión. He thought it was just a dream, a vision, Hasta que el ángel se apartó de él. until the angel apart from him. Y él viene. And he comes. Ahora entiendo
Now I understand. Ahora entiendo Now I understand que esto no era una visión. that this was not a vision. ¿Sabe qué significa? Que el ángel se apartó de él. Do you know what it means that the angel got apart from him? Pregúnteme, pastor, ¿qué? Ask me, Pastor, what? No sé, I don't know. pero algo sí sé, But I do know que something. en medio del proceso That in the middle of the Dios process, nunca lo abandonó. God never abandoned him. En medio del proceso. In the midst of the process. ¿Por qué? Por Why? una iglesia que estaba orando. Because of a church that was praying. Ya vamos a terminar ya. We're almost done. We're almost done. Diga conmigo una iglesia diferente. Say with me, a different church. ¿Qué es una iglesia diferente? Es una iglesia, haga así, en movimiento. What is a different church? Do it with me. It's a church like this in motion. Una iglesia, It's a church with, dame sonido de movimiento. give me sound of movement. Ok, perfecto. Okay, Está perfect. buena, está buena, está buena. That one is good. Cuando sea movimiento, esa es la. When I say Otra move, vez. Sí, esa está buena. Diga conmigo, movimiento. say with me, motion. El movimiento The motion, es una señal de que hay vida. it's a signal that there's life. El movimiento The movement, es una señal de que hay crecimiento. it's a signal that there's growing. El movimiento The movement, es una iglesia en avivamiento. it's a church living a revival. En otras palabras, In other words, una iglesia en avivamiento a church in revival es una iglesia que restaura, is a church that restores. una iglesia que levanta al caído, A church that lifts up the fallen una one. iglesia A church que no se olvida that does not de forget los olvidados. of the forgotten ones. La iglesia que es diferente The church that is different no se olvida de los olvidados. does not forget about the forgotten ones. Cuando hay alguien When there's someone que no ha aparecido, that you can't see, estás buscando los olvidados. you're looking for the ones that have been forgotten. Yo sé que hay personas que no se extrañan. I know that there's people that you don't miss at all. Hay personas que se van a ir de tu vida que tú dices, ay, aleluya. There's people that are going to leave your side and you're going to say, Aleluya. oh, hallelujah. Lo hizo el Señor. Hallelujah, the Lord did this. Pero no But te olvides don't forget que eres una iglesia diferente. that you are a different church. Y el que hoy And the one that no te today cae tan bien you might not like puede ser could be el apóstol de mañana. tomorrow's apostle. Que el que hoy The one that today te está persiguiendo is after you, para matarte chasing you to kill puede you, ser might be el que mañana Dios lo use para salvarte. the one that God is going to use you to save you. Pasó con Saulo, It happened with Saul. pasó también con Pedro. It happened with Peter. Eran personas olvidadas, There were people that were forgotten. pero Jesús buscó a los But olvidados. Jesus, he went after Y de the alguna forgotten manera, ones. And somehow, de alguna manera, fue una influencia. he was an influence. Porque dice la Biblia Because the Bible says que Jesús estaba en su casa that Jesus, he was at his house. y unos amigos se enteraron And some friends, they found que out andaba Jesús, el que hace milagros, that Jesus that does miracles was que around. andaba el sacerdote que no juzga a nadie, The priest that does not judge anyone. que andaba aquel que daba comida al necesitado. The one that will feed the needy one was around. Y estos muchachos And these people, no corrieron donde Jesús. they did not run after Jesus. Pregúnteme por qué, pastor. Ask me why, Pastor. Porque fueron a buscar a otro amigo Because they went to get another friend que no podía caminar. that couldn't walk. Posiblemente Possibly llegaron tarde a la iglesia. they were late to church. Algunos llegan tarde Some of you guys get here late porque se estaban maquillando, because you were doing your makeup. porque pasaron por Starbucks primero. Because you stopped by Starbucks first. Pero hay otros But there's others que llegan tarde that they're late porque fueron a buscar a un paralítico. because they went to look for a paralyzed man. Y yo te digo la verdad. And I'm gonna tell you the truth. Ahora Juanita, otros actores más, brother. I'm gonna need some more actors. Tú tienes como que cara como que tú. Y tú también. Come over here. Yo necesito. Ey, no me dejen caer. Tráeme la silla, tráeme la silla. Bring me the chairs. La silla. Bring me the chairs. Yo soy el paralítico. I am the paralyzed. Me van a poner en la camilla. You're gonna put me on the bed, el on the día- mat, Y me van a llevar a donde Jesús. and you're gonna take me to Jesus. Jesús, vete allá. Ey, pero levántenme. Lift me up.
peso tanto, no exagero. I'm not that heavy, please. Come on. Se enteraron que Jesús estaba predicando. They found out that Jesus, he was El problema es preaching. que la casa ya estaba llena. The problem is that the house, it was full already. Ellos no lo sabían. They didn't know that. Y llegaron hasta la puerta de la casa. So they went to the door of the house. No podían entrar. They were not able to go Lamentablemente, in. Sadly, no había espacio. there was no more space. No había entrada. There was no entrance. Pero aún así, But still yet, llévame ahí hasta donde está el agua, papi. take me over there by the No water. dejen caer. Come on. Aquí, Don't aquí, drop aquí, me. aquí. Ay, mi madre. Paralítico dijo, no camino y ahora voy a morir. The paralyzed man said, I don't walk and now I'm about to die. Cuando llegan a la puerta, está llena la casa. When they arrive, when they get to the door, the house was full. Ven acá, Eduardo, ven acá. Tú eres la multitud. Ponte aquí. Come up here, Eduardo. You're the crowd. You're the crowd. Allá. Jesús está predicando. Jesus is preaching over there. El paralítico está aquí. The paralyzed man is over here. No puedo ver a Jesús. I'm not able to see Jesus. ¿Y tú sabes qué es el problema? And do you know what the problem was? Que había gente en la iglesia de Jesús That there was people in the church, que no Jesus' tuvo el church, corazón de decir, dejen pasar al paralítico. that they did not have the heart to say, let the paralyzed come through. Eso me recuerda That reminds me a iglesias que dicen, si entras aquí te tienes que quitar la gorra. of churches that said, if you come inside, you got to take the hat off. Cuando vengas a esta iglesia, When you come to this church, pregúntale a Dios cómo debes venir vestido. ask God how you need to be dressed. Y la gente va y le pregunta a Dios. And the people, they go and they ask God. Pero como Dios nunca ha ido a esa iglesia, Dios no sabe cómo es que deben ir vestidos. But since God has never gone to that church, that's why he doesn't know how they need to be dressed. Jesús Jesus, se sorprende, he was surprised. no por la fe del paralítico, Not because of the paralyzed man's faith, sino por la iglesia diferente, but because of the different church. que dejaron de pedir por su milagro That they stop asking for their miracle para pedir por el milagro de alguien más. to ask for someone else's miracle. ¿Sabes qué? Do you know what? Posiblemente Possibly. ese día That day, ellos tenían que ir a trabajar. they needed to go to work. Posiblemente Possibly. ese día That day, iban a pasear con su they familia. were going to go and have a day with their Posiblemente family. Possibly. no pudieron ir a sus vacaciones preferidas. They were not able to go to their favorite Pero la vacation. iglesia que está en movimiento But the church that is in movement es la iglesia que busca a los paralíticos para que Jesús los levante. is the church that is looking for the paralyzed so Jesus can lift them up. Es la iglesia It's the church que no solo está orando, that is not only praying, está accionando con la oración. they're acting with the prayer. Señor, dame un trabajo, Lord, give me a job, pero que me llegue a la casa. but please let it come to my Por house. favor, de viernes a domingo libre, vacaciones pagas y un mes de vacaciones. Please, Monday through Friday, weekends off, and 1 month of vacation. Vamos un poquito el piano para escuchar a Jesús ahora. De momento, From a moment, esta gente These se van people. al techo. they go up to the roof. El techo es ahí donde está Gaby, no se apuren, no van a... Ahí hay techo. The roof is here by my Sí, side. hay que subir al techo. Yes, let's go up to the roof. Lo ponen en el techo y lo bajan delante de Jesús. And they put him down in front of Jesus. Para mí que el paralítico se le tuvo que ver zafado uno, pero... I'm sure the paralyzed man fart. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Do you know what Jesus said? Me sorprende. I'm surprised. Prepárate con el piano. Me Get ready. sorprende I'm surprised. la fe de ellos. Their faith. Una iglesia en movimiento A church in movement puede provocar el milagro can provoke the miracle de alguien que no tuvo fe, of someone else that did not have faith. de alguien que no podía caminar, Of someone else that was not able to walk. de alguien que no podía hacer algo por sí mismo. Of someone that was not able to do something by Pero una himself. iglesia en movimiento But a church in movement hace que lo que no caminaba camine. does what couldn't walk. Cuando hay walk. una iglesia en movimiento, When there is a church in movement, hace que camine lo que no caminaba. it makes to walk what couldn't walk. ¿Sabes qué interesante? Do you know what's Que interesting? el hombre llegó sin caminar, That the man, he arrived there without pero walking. salió en movimiento. And he came out moving. Y yo te aseguro And I can assure que you cuando le preguntaron that when they asked him, cómo sucedió todo, how did all of this happen? él tenía que decir, He needed
to say, encontré una iglesia diferente. I found a different church. Come on, help me. Encontré una iglesia I found a church que no me juzgó por las that apariencias. did not judge me by my appearances. Encontré una iglesia I found a church que no me juzgó por mi situación de vida. that did not judge me by my lifestyle. Encontré una iglesia I found a church que supo abrazarme cuando más lo necesitaba. that knew how to hug me when I most needed it. Encontré una iglesia I found a church que no se creía mejor que that yo. they didn't believe they were better than Encontré me. una iglesia que hace milagros. I found a church that Gracias, does hijo, miracles. gracias. Aleluya. Ya. ¿Qué hora es? Pues tengo el tiempo medido. Porque me dicen que el domingo I'm sure pasado in se fueron time. a las 7 de la noche de aquí. Because I was told last Sunday you guys left at 7 o'clock. Hechos here. capítulo 2. Acts chapter 2. Con este es el versículo terminal para una iglesia en movimiento. This is the Verso 46. verse 46. Y perseverando, ¿cómo? Diga conmigo, una iglesia en movimiento Say with me, a church in movement es una iglesia unida. is a church in union. Yo no me uno a ti porque pienso igual que tú. I don't get in union with you because I think like you. Yo me uno a ti I come to you porque supe ponerme en acuerdo. because I knew how to get in agreement. El matrimonio, The marriage, no es que ella piense igual que tú, papi. it's not because she's going to think just like you. Jamás va a suceder en una mujer pensar igual que un hombre. That's Jamás. never going to happen, a woman to think the same as a man. Ni un hombre igual que una mujer. Or a man thinking the ¿Tú same as sabías, a woman. tú sabías que cuando un hombre mira, Do you know when a man sees, busca 4 características en la persona? they're looking for 4 characteristics in the person? ¿Sabes cuánto busca la mujer? Do you know how many the woman Sí, is según la neurociencia, asking? 16. According to neuroscience, 16. Imagínate el cerebro de la mujer. Imagine the brain of the woman. Nosotros con 4, ella con 16. Us only with 4 and them 16. Pero las 4 nosotros son grandes, ¿eh? O sea, But the no- 4 that we have, no they're es que son big. chiquitas tampoco. Qué interesante How interesting que la unidad that unity no es uniformidad. No es It's not- vestir igual, is not to dress the same. no es hablar igual, It's not to speak the same. no es ser los mismos, It's not to be the same. es ser diferente, It's to be different, pero ponernos en acuerdo. but get in agreement. Estaban unánimes. ¿Cuándo? They were what? ¿Cuándo? ¿A dónde? Diga conmigo, una iglesia en movimiento se congrega. Say with me, a church with movement congregates. Hello. Ya que está a tu lado, no dejes de Tell congregarte. your neighbor, do not stop congregating. Ahora viene el frío y te quieres quedar en casa. Now winter is about to come and you want to stay at home. El Netflix está lanzando movies nuevas. Netflix is coming out with new movies. Pero mire, venga sus 2 horitas aquí. But come these 2 hours here. 2 horitas que lo van a bendecir. 2 hours that will Que lo bless van a you, poner en movimiento. that will put you in movement, in Dice, motion. It says, y partiendo el pan en las casas, comían juntos amargados. ¿Cómo? Una iglesia en movimiento, a una iglesia church alegre. in motion, a happy church. ¿Usted quiere ver a alguien que no es una iglesia en movimiento? Do you want to see someone that is not a church in Siempre están motion? amargados. They're always bitter. Lo bautizaron en limón. They were O sea, baptized in es como lemon. que It's like todo es pecado, everything is a sin. todo es malo. Everything Ah, is bad. Una vez yo estaba en el bowling One time I was playing bowling y tiré la bola así. and I threw the ball like this. Y estaba yo celebrando. And I was there Y celebrating. yo andaba con otra iglesia. And I was hanging out with another church. Y cuando hablo de iglesia hablo de personas. And when I Acuérdese. say church, I'm talking about Y esa people. persona como que no le gustaba mucho que yo. And that person, I don't De really momento, like it. ponen la canción. From a moment they play a No song. sé cómo es en inglés, que un paso para el frente, 2 pasos para el lado. They play this ¿Cómo es? song. ¿Cómo es? What is that ¿Quién song se la called? sabe? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ajá, y yo comí. Y yo no entiendo mucho, pero yo sé que para el frente y para atrás eso no. Hasta un boricua lo sabe. I really didn't understand that song. All I could understand was one step to the front, to the side, to the left, to the right. Exacto. Tú te la sabes, ¿verdad? No. Tú te la sabes, por eso tiene muchos hijos, muchacho. De momento,
aquel hombre me dice, from my mom and dad. usted bailando esa música del mundo. You're dancing to that music of the world. Yo dije, del mundo. And I said, of the world? ¿Cómo rayo consigo una de Marte? How the heck can I find one? Mas sin embargo, But me dice, usted no se supone que esté he tells me, bailando esa música. you're not supposed to be dancing that music. Yo pensaba que usted era un hombre de Dios. I thought you were a man of Me God. ha decepcionado. I'm disappointed by you. Mío, lo decepcioné. And I was like, oh my God. Mira I que esa noche yo no disappointed pude him. dormir, fíjate. I couldn't sleep that night. No dormí I couldn't pensando en la sleep. decepción que le di a aquel varón. I couldn't sleep because I just by thinking how disappointed La that iglesia brother was. diferente es una iglesia alegre. The different church is a Mire, church. usted llega a este lugar y usted tiene que salir alegre de este lugar. You come to this place and you gotta leave this place being happy. Si usted sale triste, yo no sé qué ha pasado, pero usted tiene que salir alegre, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amen. Ah, pero no solo alegre. Not only happy. Put the verse, please. Y dice, y sencillez. Una iglesia en movimiento, una iglesia humilde. A church in movement is a humble church. Eso de que hay gente que cuando le dan el micrófono le cambia el tono de aleluya. There's people that whenever they grab the microphone, their tongue changes. Estuve orando anoche, Hallelujah. I was praying last toda night. la noche, All night. y el Señor me reveló, And the Lord revealed to porque me. cambia la postura. Because they also changed the way El they stand Señor me up. reveló. And the Lord revealed to me. Y tú dices, este tipo estaba en las nubes. No, mi hermano, diga la verdad, usted se quedó dormido. Come on, tell the truth. You fall asleep. Verso 47. Verse 47. Sea humilde. Be humble. Alabando a quién? Worship Him. A Dios. Mire, mi hermano, una iglesia en movimiento es una iglesia que alaba. A church in Yo dije, movement. una iglesia que tiene alabanza. A church in movement is a church El that salmista dijo, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Voy a alabar continuamente. I'm going to praise continuously. Y teniendo And having favor favor con todo el pueblo. with all people. Si usted es una iglesia diferente, If you are a different church, usted va a cantar lo que cantó Daddy Yankee hace poco. you're going to sing what Daddy Yankee sung not too long ago. Espero que te vaya bien igual que a mí. I hope that it goes well just like me. Porque a mí me quieren en todos lados a donde voy. Because they like me everywhere I go. Esa parte me gustó. I like that part. Porque yo venía saliendo del Salvador Because I was driving out from El con la Salvador bendición, with the blessing. con el recibimiento, With the blessing. con la sopa de gallina que me dieron. Allá me dieron sopa de gallina y acá también. Olvídate que With all the food that I had. salí caminando así. And I was walking like that. Qué rica estaba esa sopa de gallina. That soup, that chicken soup was really good. Es gallina por aquí, gallina por allá. Chicken over there, chicken over there. Pero estaba buena, estaba buena. It was so good, it was so good. Mas sin embargo, yo escuché esa canción. I heard that song. A mí me quieren en todos lados a donde voy. They like me everywhere I go. Y yo digo, esta es la iglesia de Cristo. And I said, this is the church of Donde Christ. quiera que Cristo iba, las multitudes lo seguían. Wherever Christ would go, crowds would go after him. Pastor, pero a Cristo lo mataron. Pastor, but Christ, he was killed. Ese es el problema. That's the problem. Que tú estás viendo el grupo pequeño que no te quiere. That you're focusing yourself in the small group that does not like you. Tú vas al trabajo You go to the y tú job te fijas en el que tú no le caes bien, en ese. Ay, ese te dañó el día. and you pay attention to the person that doesn't like you. He messed up your day. Uno te dañó el día. Come on, Only one baby. person damaged your day. Y los demás que en el almuerzo te dijeron, mira, te traje esto, mira, te traje aquello. Ay, mira qué bonito que llegaste, fulano. Ay, qué bueno verte, te ves más flaca, te ves más flaco, te ves más lindo. And De what eso no about te the rest acuerdas. of the people? The people that told you, gave you good compliments. You look skinny, you look pretty, you look good. You don't remember about those people. Thank you por decirme todas esas cosas lindas a frente de tanta gente. Es verdad. It's true. Nos fijamos solo el que nos cae mal. We only focus on the person that we Todo don't lo like. bueno. What about all the good?
te fijas en lo que te salió mal y todo lo bueno. You only focus on what came out wrong. What about the rest? The Tienes good? que creer You must believe que el favor de Dios está contigo. that the favor of God is with you. Y dice la Biblia, And the Bible says, verse 47, para terminar, en la iglesia en movimiento. Mira lo que dice la Biblia. The Y el church in Señor, and the Lord. ¿qué dice? What does it say? Ahí está la clave para que la iglesia crezca. There's a key so the church can grow. Una iglesia unánime, A church that is together. una iglesia con alabanza, A church with a praise. una iglesia que ama, A church that loves. una iglesia sencilla de corazón, A simple, humble church. una iglesia en movimiento A church in motion provocará will provoke que cada día se añadan a la obra de Dios. that every day will be added to being saved. Alguien póngase de pie y diga: soy una iglesia diferente. Someone stand up and said, I am a different church. Vamos, dígalo de nuevo. Soy una iglesia I diferente. am a different church.